आणि पुराय गोयच्या जनतेन काल पळयलां की चीफ सेक्रेटरीन आमकां मेळूना. चीफ सेक्रेटरी फाटल्या दारांतल्यान पळून गेलो आणि ही डिडंट आन्सर बिकॉज वी हॅड सिरियस क्वेश्चन्स टू द चीफ सेक्रेटरी की बाबा तुवें गोयची पेडीफिल्ड लँड कशी कन्वर्ट केली आणि तीच जागो तुवें कशी घेतली हाजेर आमी ताका विचारपा आयिल्ले. पूण ताणें आमकां काल फाटल्या दारांतल्यान तो पळून गेलो. सो with that आणि एक issue which the LOP will brief. In that context today we met the governor. आम्ही ताका मेमोरंडम दिला आणि आम्ही ताका सांगला की दिस इज ग्रॉस वायलेशन इललिगॅलिटी ज्या चीफ सेक्रेटरीन केल्या ताजेर तुवें कितें ती एक्शन घेवपाक जाय. आम्ही ताका सांगला की हे जाता तितल्या बेगीन मे बी 8 दिसां भितर तूं हाजो कितें तें डिसिजन हाजेर इन्क्वायरी कर, कित्याक दिस इज सिरियस वायलेशन की आज एका सायडीन सरकार सांगता की गोंयची शेतां आमी प्रोटेक्ट करतले. पयर आमचो शिवराज सिंग चौहान येता सांगता गोंयची शेतां आमी सांबाळपाक जाय, गोंयची शेतां हे सरकार सांबाळटले आणि दुसऱ्या सायडीनच्यान बॅक डोरांतल्यान हे शेतां अंडर 17(2) कन्वर्ट करता आणि दिल्लीकराच्या गळ्यान घालता. काल हांव तो मंत्र्याचो स्टेटमेंट पळयतालो. आमचो क्वेश्चनूच नाशिल्लो की वेदर ही हॅज टेकन गव्हर्नमेंट अप्रुवल ऑर नो. तो सांगता ही इज अ गुड मॅन, ही मायट बी अ गुड मॅन. आमचो क्वेश्चन आशिल्लो की आज गोंयची शेतां हे सरकार जो हो मंत्री सांगता पळय की बारीक सामान्य गोंयकाराची घरां जी कन्वर्ट करपाक जाय, जी चुकून रॉंग लागल्या त्या बारीक गोंयकारांक हेल्प करपा लागून हो अमेंडमेंट हाडला म्हणून जो मंत्री सांगतालो तो स्टँडूच चेंज केलो. आमी खंयच विचारूं ना की चीफ सेक्रेटरीन गव्हर्नमेंटाचे अप्रुवल घेतला काय तो चार्जूच ना. आमचो चार्ज आशिल्लो की अंडर द प्रिटेक्ट 17(2) अमेंडमेंट ताणें शेत जमीन कन्वर्ट केल्या आणि तीच जागो घेतला. ताजेर उत्तर दी की पॅडी फील्ड आशिल्ले काय ना, ते तुवें अंडर 17(2) कन्वर्ट केले काय ना. दुसरे ते सेल्डिडा भितर आमकां आनी एक आतां कळून आयला की सेल्डिडा भितर थंय एक स्ट्रक्चर आसा, त्या जाग्या भितर एक घर आसा. त्या सेल्डिडान त्या घराचें कांयच मेन्शन ना. जेन्ना एका प्रॉपर्टीन घर आसता, जेन्ना आज गोंयकार खंय एक जर तर घर घेवपाक गेलो एका जाग्यार जाल्यार त्या घराचें व्हॅल्युएशन जायना, व्हॅल्युएशन लावचें पडना सेल्डिडाक, त्या घराचो व्हॅल्यू लावचो पडना आणि त्या व्हॅल्यूचेर स्टॅम्प ड्युटी भरची पडना. ह्या चीफ सेक्रेटरीन ह्या गोंय सरकाराक आनी एक नुकसान केल्लें, ते घराचें खंय मेन्शनूच ना. दॅट मीन्स दॅट घर इज इलिगल. ताजेर सांग मरे TCB मंत्री, लोकांक मिसगायड करनाका, लोकांक डायवर्ट करनाका. इज एन सिरियस इशू. आमी गव्हर्नराक सांगला की हाजेर डिटेल इन्क्वायरी कर आणि जाता तितल्या बेगीन 8 दिसां भितर आमकां हाजेर कितें तें सोल्युशन कितें तें सांग. The first issue is about जे बाब अमित पाटकरान सांगला about the property purchased by the chief secretary. आणि जेन्ना परचेस केली त्या वेळार there is conflict of interest. He has signed as secretary TCP and after that subsequently this sale deed was executed. Aj the biggest worry for Goans is that our land is being sold and this sale deed was done for about 2.6 crores. Anik आमी असेंब्लीन खूब उलयले की हे शर्मा वर्मा इंगेली सोली कर्मा. आज जितले दिल्ली वाले, गुजरात वाले all are welcomed by this government and when they are welcomed it is shocking. I have got reports प्रत्येक डिपार्टमेंटान, फिशरीज डिपार्टमेंट it seems has also sold land in Benaulim. We are going to take this issue also seriously. Everywhere there is reckless sale of Goa. Reckless sale जेन्ना जाता, पॉलिटिशियन नेक्सस आशिल्ले आतां ब्युरोक्रेटूय इंतून घुसपलाय आणि ब्युरोक्रेट जेन्ना घुसपलाय दिस इज अ व्हेरी व्हेरी सिरियस ट्रेंड. आमचें गोंय हें माणकुलें गोंय आमच्या भुरग्यांक मुखार उरतलें काय कितें हो मोठो प्रश्न जावन आसा. And I believe that when we went to the governor, we briefed him that this is a very serious issue. He had gone to meet the chief secretary. He was not allowed yesterday. The governor has said that he will look into it. I hope that this government opens their eyes because the way आज जे Goa is being destroyed, at the pace at which Goa is being destroyed is nothing but
सारखे इतले पाड गोंयचे करपाक हो बीजेपीचो सरकार आज कारणीभूत आसा. वी हॅव ब्रीफ्ड दी ऑनरेबल गव्हर्नर ऑन सेवरल केसीस that is happening, whatever is happening in Goa. We had a patient meeting with him for almost 45 minutes and he has said that he would we are waiting positively for the outcome, that he would summon the government and raise these issues what we had raised. As far as the first one is concerned, I have document which proves that the house number was given on by a panchayat headed by Francis de Souza, very right hand man of my predecessor Glenn Tiklo de Souza, BJP MLA of Aldona, on 26th June 2019, and it shows that a house number was given, and that house number appears on that land, and that is the one which the Chief Secretary purchased on 18th of May 2024. So whatever has been done was not done in my tenure, it was done in the previous tenure of my predecessor, and we are looking into it. We have asked for certain information and we will take further action as the party decides. दोन्ही मुद्दे आम्ही गव्हर्नरा मुखार मांडले. सो गव्हर्नरान सांगला आपले लिगल परव्युआ भितर आपल्याकडे कितें जाता दॅट आय वील कॉल द गव्हर्मेंट वेदर इफ ही हॅज टू रायट इट. फर्स्ट ही सेड आय विल एक्झामीन, आनी समज आपल्याक बरोवपाक जाय आपोवपाक जाय आय वील एक्झामीन, आनी सरकारा कडेन उलयता म्हणून ताणें आमकां सांगलां. आमी ताका सांगलां जाता तितल्या बेगीन 8 दिसां भितर कितें तें हें कर, बिकॉज दीस इज सिरियस इशू. बोथ आर सिरियस इशू. वी कॅनॉट टेक इट लायटली. सो पळोवया गव्हर्नर वील वेट फॉर 8 डेज. लँडाचे उलयता ते लँड विकता ते गोंयकारूच विकता, भायले तुमकां दिसता की इक्वली गोवन्स ऑल्सो दिसता. न्ही गोवन्स म्हणल्यार अरे हेच लोक शामील आसतले न्ही रे. तो जानेवारीन एप्लिकेशन घालता आनी मे म्हयन्यान विकते घेता. हाणें चांगला आसतलें ते तूं घाल, आपूण थंय अथॉरिटी आपूण सायन करता आनी आपूण विकते घेता. अरे तुमी सांगता कितें की आमी गोंयची शेत जमीन एग्रीकल्चर लँड प्रोटेक्ट कायदो हाडा मरे स्ट्रिक्ट. हे 17 to 39 हे एमेंडमेंटा हाडनाका म्हणून आमी कित्याक सांगता? बिकॉज ऑफ ऑल दीस थिंग. आता ह्याच सरकारान 2012 स्वर्गेस्त मनोहर पर्रीकर तेन्ना मुख्यमंत्री जेन्ना जालो की सांगिल्लें सगळ्या गोंयकारांक सांगिल्लें की 2021 रिजनल प्लॅन जो काँग्रेस सरकारान केल्लो तातूंत 9.5 करोड स्क्वेअर मिटर जागो कन्वर्ट केलो. सांगून नाशिल्लें 100 दिसांनी नवो रिजनल प्लॅन हाडटा म्हणून 2012 सांगिल्लें. आज 12.5 वर्सां जालीं. हे मुख्यमंत्र्याक विचारता आनी हे TCP मंत्र्याक विचारता खंय गेला तुमचे ते 100 दीस खंय गेले. तो आता सांगता ना 6 महिन्यान म्हणटा आपूण परमिशन दिवना. अरे 12.5 वर्सां जाली बीजेपीच्या सरकारा. तू विचार तुझ्या मुख्यमंत्र्याक, तू 6 महिने TCP मंत्री आसत. सो तुम्ही पासिंग ऑन द बक तो काडटा मुख्यमंत्र्याचेर घालता, मुख्यमंत्री काडटा ताजेर घालता. चल्ला कितें? दिस इज बिकम अ रियल इस्टेट ब्रोकरेज गव्हर्नमेंट मरे. दिस हॅज टू स्टॉप. ओके दुसऱ्या फाटल्यान DGPकूय हेच कारणाक लागून ट्रान्सफर केल्लो. तुमकां दिसता की हो CS ट्रान्सफर असले लोकांक सस्पेंड करपाक जाय. ट्रान्सफर न्ही. कित्याक होच चीफ सेक्रेटरी 2018 जेन्ना आमचे सरकार पंजाबाक आयिल्ले हाजेर चार्जशीट फायल केल्ली करप्शन. जेन्ना अकाली दल आनी BJPचे सरकार जेन्ना आशिल्ले त्या टायमार ह्या चीफ सेक्रेटरीन पुनीत कुमार गोयलाचे करप्शनाचे चार्जशीट फायल जाल्ल्या. सो इज नोन फॉर दीस. असले लोकांक ट्रान्सफर करप, सस्पेंड करून उडप. इन्क्वायरी जावपा जाय, हाचेर डिटेल इन्क्वायरी जावपा जाय. येरेबाब पॅडी फील्ड कन्वर्सेशन असो हिल कटिंग याचेर आता TCP मिनिस्टरान सांगला की नवी अमेंडमेंट करून टू प्रोटेक्ट द लँड. अरे बाबा आमी असेंब्ली उलयले कितले केस उलयल्यो. ऑलमोस्ट 1100 हिल कटिंग इन्सिडंट्स, रॅम्पंट हिल कटिंग इन्सिडंट्स. आमी उलयले उदाहरण as leader of opposition what I spoke about hill cutting, that particular issue in my constituency for example Melo Muniz hill cutting gotpo tinga and think ek holela अजून काय केल्ला सरकारान. हांव रावता ह्या मेलो मनशाच्या हॉलाच्या उद्घाटनाक इनॉग्रेशनाक मुखेलमंत्री आनी TCP मिनिस्ट्री येतलो काय कितें. अरे एक्शन घे न्हय. कोण म्हणटा इट कम्स अंडर revenue passes the buck on TCP passes on home. What is going on? Absolutely mess. So this government is basically not serious. It is not about passing the buck. Government is a continuous process, no doubt.
but this BJP government is responsible for the mess that Goans today are facing. मी आणि ताजेर तुझे सी आवर स्टँड इज व्हेरी क्लियर. आज गोयच्या लोकांक झोनिंग म्हणटा ते नाका, तांकां ही अमेंडमेंटा नाका, 17(2) नाका, 39 हे नाका. वी विल स्टँड विथ द पीपल. लोकांक जर तर नाका ही अमेंडमेंट, तुम्ही नवो रिजनल प्लॅन स्टार्ट, तुम्ही प्रोसेसूच स्टार्ट करना. कित्याक तुमकां बॅकडोर बॅगो घेवन जागे कन्वर्ट करपाक जाय. तुम्ही हाडा मरे, गोंयकारां मुखार दवरा मरे, ट्रान्सपरन्सी दवरा, सांगा आमी रिजनल प्लॅन करता, तुमचे ऑब्जेक्शन कितें आहा तें घाडा, ग्रामसभे मेरेन वचा, प्रत्येक लोकां मेरेन वचा, विचारा लोकांक, आयडेंटिफाय करा आनी घाला रिजनल प्लॅन. हू स्टॉपिंग यू? तुम्ही कित्याक हे अमेंडमेंटा हाडटा? जर तर फाल्यां जर तर कोणूच जर हाजेर करना जाल्यार देऊन रस्त्यार आमकां प्रोटेस्ट करचो पडटलो हांगा. काल TCP मिनिस्टरान सांगला की जी भुतानी प्रोजेक्ट आणि डायरेक्ट प्रोजेक्ट आसा हेजे परमिशन ते मिनिस्टर जावच्या पयलीं दिल्ले म्हणून. अरे दिल मो मागीर नांव सांगचें मरे ताणें कोणें दिलें. आपण व्हेरीफाय करता म्हणटा सर फायल अशें तें खबर ना तरी व्हेरीफाय म्हळ्यार तें कितें आहा मरे, सरकार कोणागे आहलो? BJP मरे. कोण आहलो मिनिस्टर तेज्या फुडें? हू वॉज देर? एकलो आहलो ओपन क्लोज. स्टार्टिंगच्यान हें कोण केलें? 1.5 crore कन्वर्ट कोण केलें? वॉट एवर इट इज, लेट्स नॉट पास द बक. What party president has said in 2011 regional plan big board जालो, काँग्रेसा सरकार पडो, but the regional plan was terminated at that time. It was not what Congress had listened regarding SEZ violations that were done according to them at that time. SEZ was scrapped. So why doesn't this government do the same? एकमुखाचे बोट खाते, whoever it is, first of all getting this government into power was the biggest सारखे हे राखीत, and the people should realize. सांगितला that Goans also they are selling land. The people should realize how these people, especially हे जे पळय BJP चे, कितको how they manipulate the minds of the people. इन्क्वायरी जावची कशी दिसता जे परमिशन दिला ते 100 इन्क्वायरी घेता त्या बुटांनी स्क्रॅप करून जाय मरे. आय थिंक आमी गेल्ले हेच चोय मरे तेजो स्लोप. लुक एट द स्लोप नो ऑफ इट. आनी थिंक सारखे पुष्पा भाशेन एकलो बसून आलो सार पांय बी अशें एम्प्रेगाद कसो. तो एक्टिंग सरपंच पळय आसा तो गोंयकारांक सांगता तुमकां जाय तें करा, कोर्टान वचा. ही परिस्थिती जाल्या. दॅट इज एन एग्जाम्पल आमकां कितें जावपाचें आसा गोंया. पळय तें एक्टिंग पळय सरपंच कंट्रोल करता, ताका लोकसभा इलेक्शना पयलीं BJPन घेतिल्लो. कित्याक? मे बी आतां कळून येता ही सगळी परमिशनां क्लियर करपाक. तोय ओपन क्लोज, परमिशन कन्वर्टूय करपी ओपन क्लोज, आनी तोय ओपन क्लोज.